पाकिस्तान में इस वक्त ऑडियो का एक अजीब ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। हर 4 दिन बाद किसी न किसी की कोई मुबैना ऑडियो लीक हो जाती है और हर सियासी दौर एक ऑडियो लीक के बाद दूसरी जमात के खिलाफ अपना एक बयानिया बिल्ड करने की कोशिश करती है। आज एक मुबैना ऑडियो लीक हुई जिसको साबका वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी के साथ मंसूब किया जा रहा है। इस वीडियो की क्या हकीकत है और ये सब क्यों हुआ, जानते हैं इस वीलॉग में। परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक का हुकूमत ने फोरेंसिक तहकीकात का ऐलान कर दिया है। अगर इस ऑडियो को देखा जाए तो ये ऑडियो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ऑडियो के पहले हिस्से में मुबैना तौर पर साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को मोहम्मद खान का केस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की अदालत में लगवाने की हिदायत देते हुए सुना जा सकता है। वजीर आला ने हिदायत की कि कोशिश करके केस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की अदालत में ही लगाया जाए क्योंकि वो दबंग है। दूसरी ऑडियो में परवेज इलाही आबिद जुबैरी को यही हिदायत दे रहे हैं कि मोहम्मद खान का केस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की अदालत में लगाया जाए। आबिद जुबैरी ने पूछा कि क्या केस की फाइल तैयार है, तो परवेज इलाही ने कहा वो जोजा साहब से पूछें। परवेज इलाही ने आबिद जुबैरी से कहा ये बात किसी को बतानी नहीं है, जिस पर आबिद जुबैरी ने कहा मैं समझ गया। आबिद जुबैरी ने परवेज इलाही को याद दिलाया कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी की अदालत में सीसीपी गुलाम मोहम्मद डोगर का केस भी लगा हुआ है। परवेज इलाही ने कहा मैं बात करता हूँ। ऑडियो के तीसरे हिस्से में परवेज इलाही और जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी के मुबैना गुफ्तगू है। परवेज इलाही ने उनसे पूछा कि क्या मोहम्मद खान आपके पास है, जिस पर मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि जी मेरे पास है। परवेज इलाही ने कहा मैं आ रहा हूँ बगैर किसी प्रोटोकॉल के। मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि आने की जरूरत नहीं, लेकिन परवेज इलाही ने कहा मैं करीब पहुँच चुका हूँ, बस सलाम करके चला जाऊंगा। आज इस मुबैना ऑडियो लीक के ऊपर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस ऑडियो की फोरेंसिक तहकीकात कराने का भी ऐलान किया है। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि आबिद जुबैरी ने भी इस ऑडियो की तरदीद कर दी है कि उनके साथ ये जो ऑडियो मंसूब की जा रही है ये एक मुबैना ऑडियो और इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और उन्होंने कुछ ऐसे केसेस का हवाला दिया जो कि इससे रिलेट ही नहीं करते। काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में उन्होंने बात करते हुए कहा कि मैं इस ऑडियो की तरदीद करता हूँ। हुकूमत ने अपना काम कर दिया, क्योंकि जब एक इंटीरियर मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसको इंटरनेशनल मीडिया तक दिखाया जा सकता है। बज़ाहिर यही लग रहा है कि यह हुकूमत की एक डायवर्जन थी और हुकूमत अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो गई है। और पाकिस्तान में अलमिया ये है कि जब भी कोई ऑडियो लीक होती है तो उसके ऊपर आज तक तहकीकात मुकम्मल नहीं की गई, इस चीज का सुराग नहीं लगाया गया आखिरकार ये ऑडियो रिकॉर्ड कौन कर रहा है और इन ऑडियो को लीक कौन कर रहा है। क्योंकि पंजाब हुकूमत ने आज मिनी बजट का ऐलान किया है और अवाम के ऊपर महंगाई का एक बम गिराया गया। तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर इस मिनी बजट की बात होती, मईशत की बात होती, पेट्रोल की प्राइसेस किस तरह बढ़ा दी गई और आम आवाम किस तरह गुजारा करेगी। तो इस सारे मामले से तवज्जो हटाने के लिए एक नया ऑडियो लीक्स का पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया और बड़े बड़े टीवी चैनल्स के ऊपर तज्जियाकार मिनी बजट और महंगाई की बात नहीं कर रहे, बल्कि इन्हीं ऑडियो लीक्स का ही जिक्र हो रहा है। अगर हम पीका ऑर्डिनेंस को देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को देखते हैं तो इसके लिए 3-4 चीजें बहुत ज्यादा अहम होती हैं। अगर कोई ऑडियो रिकॉर्ड हुई है तो उस ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए अथॉराइज किसने किया, किस जगह के ऊपर ये ऑडियो रिकॉर्ड हुई, कौन से आलात का इस्तेमाल करके ऑडियो रिकॉर्ड की गई और जिस जगह ऑडियो रिकॉर्ड हुई वहां पे कौन लोग मौजूद थे। अगर कोई ऐसा करता है और साथ में बताता है कि उसका ये ऑडियो रिकॉर्ड करने का मकसद क्या था, तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एविडेंस के तौर पर पेश किया जा सकता है। पिछले 6-7 माह से जो भी ऑडियो लीक्स हो रही हैं, आज तक उनका सुराग नहीं लगाया गया कि ये ऑडियो रिकॉर्ड कौन कर रहा है, उनको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। हर सियासी जमात, किसी भी जमात की जब मुबैना ऑडियो लीक होती है तो दूसरी सियासी जमात उसके ऊपर बहस करती है, उसके ऊपर तनकीद करती है और तनकीद करने के बाद अपना बयानिया बिल्ड करने की कोशिश करती है। इसके ऊपर ना कोई तहकीकात होती हैं और ना ही इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। इन ऑडियो लीक्स के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के इदारों का हो रहा है। इदारों की साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सियासी लोग अपना सियासी फायदा लेते हैं और बदनाम इदारों को करते हैं। हालांकि इतना रोल इदारों का नहीं है जितना रोल सियासी लोगों का है। इस वक्त पीडीएम बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, ना वो मुल्क के अंदर महंगाई कंट्रोल कर सकी है। आए दिन आवाम के ऊपर महंगाई का बम गिराया जा रहा है
اور پی ڈی ایم کی اس وقت کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ الیکشن سے راہ فرار اختیار کر جائے، اور پی ڈی ایم جماعتیں نہیں چاہتی کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہوں، کیونکہ اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو پی ڈی ایم اس چیز سے بخوبی واقف ہے کہ ریزلٹس کیا آنے والے ہیں، اور حکومت اس وقت عمران خان کے ساتھ ٹکراؤ کے راستے پہ، حکومت خون خرابے تک بھی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات خراب ہوں یا ملک کے اندر فنانشل ایمرجنسی نافذ کر دی جائے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کو ملتوی کیا جائے۔ اگر پی ڈی ایم یہ سوچ کے یہ سارا کام کر رہی ہے کہ ملک کے اندر حالات خراب کر کے یا فنانشل ایمرجنسی نافذ کر کے الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے گا، تو یہ دوسری جماعتوں کے لیے ایک راہ کھول رہی ہے کہ جب کوئی اپوزیشن کی جماعت اقتدار میں ہوگی تو وہ ان کے طریقے دوبارہ سے ان کے خلاف استعمال کرے گی۔ شہباز شریف اور ملک قیوم صاحب کے حوالے سے بھی ایک آڈیو لیک آئی تھی، لیکن اس کے اوپر فیصلہ بھی ہوا تھا۔ ایک طرف نون لیگ بیان دیتی ہے کہ وہ اداروں کی عزت کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں اور ملک کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں، دوسری طرف اداروں کے اوپر تنقید اور اداروں کی ساکھ کو نقصان بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے دور ہی میں پہنچ رہا ہے، لیکن ادارے بھی خاموش ہیں، ان کے اوپر کوئی غداری کا مقدمہ بھی درج نہیں ہو رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ ایم این اے علی نواز اوان نے کہا ہے کہ 2 ہی لوگ ہیں جو اس چیز کا اقرار کر چکے ہیں کہ وہ آڈیو اور ویڈیو کے ماسٹر ہیں، ایک جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور دوسری مریم نواز ہیں۔ جاوید چودھری کے کالم میں بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی آڈیوز کے بارے میں بات کی گئی، اور آفتاب اقبال نے بھی اس کے اوپر ویلاگ کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ بقول باجوہ صاحب ان کے پاس مختلف لوگوں کی آڈیوز ہیں، وہ جب بھی چاہیں تختہ الٹ سکتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد آفتاب اقبال نے اپنا وہ ویلاگ ریموو کر دیا، اور ممکنہ ریزن کے طور پہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ صرف ایک گڈ جیسچر کے طور پر کیا ہے، حالانکہ میرے اوپر کسی بھی قسم کا نہ کوئی دباؤ تھا اور نہ ہی میں دباؤ لینے والوں میں سے ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے جسٹس شمیم جو کہ گلگت بلتستان کے سابقہ ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کی طرف سے عدالت میں ایک بیان حلفی جمع کروایا گیا تھا، اور قابل حیرت بات یہ تھی کہ جس اوتھ کمشنر کی سٹیمپ جسٹس شمیم کے ایفیڈیوٹ پہ لگی ہوئی تھی، اسی اوتھ کمشنر کی سٹیمپ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے اقرار نامے پہ لگی ہوئی تھی۔ یہاں سے کچھ کڑیاں ملتی ہیں کہ اس کے پیچھے نون لیگ کا ہی ہاتھ ہے۔ پی ڈی ایم نے ڈار کو بلا کر اور خاص طور پر نون لیگ نے معاشیت کا تو بیڑا غرق کر دیا۔ چند ماہ پہلے ان کے لیے شوکت ترین بہت عزیز تھا، اور آج شوکت ترین ان کو برا لگنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ شوکت ترین آج کل بات کر رہے ہیں، اور شوکت ترین نے اس چیز کے بارے میں واضح کر دیا ہے کہ ان کا معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ سپتمبر 2022 تک تھا۔ تو آج کل ڈار صاحب جس معاہدے کے اوپر کام کر رہے ہیں یا نئے آئی ایم ایف پروگرام پہ کام کر رہے ہیں، وہ ہمارا پروگرام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نیا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 1-2 دن میں حقائق سارے سامنے آ جائیں گے کہ اس مبینہ آڈیو کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، اور کیا یہ آڈیو لیک کرنے والا اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوا یا نہیں۔